हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुम को स्वागत आशा करे तुम माने भलर थिबो। तो पूर्व वीडियो मानकरे आमे रीतिचुक्य बहुत सारा काव्य ऑलरेडी आलोचना करि सारिछु रसकल्लोळ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛୁ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆଲୋଚନା ତ ଅଲରେଡି କରି ସାରିଛୁ ଯୋ ମାନେ न्यू थिबो समान जानि पारु नथिबो तो माने चैनल रे जाय कि देखि दबो प्लेलिस्ट रे अछि रीतिजुग्य किछटा काव्यर मो आलोचना करि सारिथिले देखि दबो सेगुडा बाकी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन एटा तमरो लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली पड़े प्रत्येक बेस रो प्रति पिला ए लॉन्ग क्वेश्चन तो के फेस तो निहाती करथिबे मु जेबे एग्जाम दोउतिली मु जेबे पढुतिली ए लॉन्ग क्वेश्चन मु भी देखि आस्तिले एटा एते मोस्ट इंपोर्टेंट जे माने एको केही काटि परिबेनी तो तो आज हम आलोचना करिबा मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे सामाजिक पृष्ठभूमि और माने क्वेश्चन ता आउ को टाइप रे परिबो देखो with क्वेश्चन आसीबो मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे सामाजिक पृष्ठभूमि किंबा रीति काव्य रे सामाजिक चित्रण मध्ययुग जोटा रीति युग सेटा पिला माने मने रखि था तो मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे सामाजिक पृष्ठभूमि होची मोस्ट इंपोर्टेंट ई मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे काव्यर धारा तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि राजनीतिक पृष्ठभूमि एगुडा भी इंपोर्टेंट बट सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत इंपोर्टेंट बहुत 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 इंपोर्टेंट लेखिकी रख तो तमर अन्यान्य से सब राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एगुडा भी आनिबा बट जोटा इंपोर्टेंट आज आमे फर्स्ट एटा को फेस करिबा कोन अछि तो मध्ययुग ओडिया साहित्य सामाजिक पृष्ठभूमि बा रीति काव्य रे सामाजिक चित्रण संपर्क रे आमे आज जानिबा ए नोट टी तमे लॉन्ग क्वेश्चन ऐड करि परिबो संपूर्ण नोट टी मु एठी डिस्प्ले करिछि तो नोट टी को तमे स्क्रीनशॉट मारि कि नै कि रखि परिबो लिखि परिबो ठीक अछि तो सेति पई देखो आमे आज नोट टी को आलोचना करिबा नोट टी पूरा क्लियर कथा माने क्लियर वर्ड रे लिखा है जो थरे किछि कंफ्यूजन तुमको हबनी बहुत सारा ए सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ लॉन्ग क्वेश्चन रे हबो बट मु ताको किछिटा शॉर्ट करी कि लिखिछि फिर भी एते शॉर्ट हेइनी टिके लॉन्ग रहिछि काहेकि ना सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत बहुत वर्णना करले बहुत हबो गोटे बही लिखि हबो तो सेति पई टिके लॉन्ग हबो तो माने एडजस्ट करिवो तो लॉन्ग हबो ए नोट एको तमे लॉन्ग क्वेश्चन ने डायरेक्ट लिखि परिबो किछि नाइ देखो आलोचना करियो फर्स्ट कोन रहिछि ना सप्तदश शताब्दी रो मध्य भागरु ओडिया साहित्य रो गति परिवर्तित एटा पिला माने परिवर्तित एटा को परिवर्तित लिखाइ छै एको करेक्शन करिवो परिवर्तित एते सारा टाइपिंग करला बेल को ना केते बड़ टाइपिंग मिस्टेक हे कि माने स्पेलिंग गुडा एपट सेपट हे जाउ तो सेति पई एको स्पेलिंग ठीक करी कि पढिबो परिवर्तित एटा हला गति परिवर्तित होईछि एही मध्ययुगीय साहित्य रे आमे बहुल परिमाण रे काव्य देखिबा को पाउ बुझी हला नेक्स्ट से समय रे साहित्य कहिले काव्य बोली बुझाउथिला मध्ययुगीय साहित्य गुडार ना कोन ना काव्य एही काव्य रे चमत्कारिता शब्द प्रयोग चातुरी अलंकार नैपुण्य अर्थ गौरव एवं सांगीतिक मूर्छना देखिबा को मिले एही रीति रे रचित काव्य को रीति काव्य एवं आलोच्य युग को रीति युग नाम रे अभिहित कुहा जे एही रीति युग बा मध्य युग रे जति सब लेखा बा साहित्य रचना करा जाय छि ताकू रीति काव्य ना रे अभिहित करा जाय ताकू रीति काव्य कुहा जाय आउ एही युग को रीति युग कुहा जाय बुझी हला हाँ रीति रे रचित काव्य को रीति काव्य एवं आलोच्य युग को रीति युग नाम रे अभिहित करा जायछि डॉक्टर वृंदावन चंद्र आचार्य एही युगर समय सीमा को 1650 रु 1880 पर्यंत सीमाबद्ध करिसंती रीति युगर श्रेष्ठ कवि होउछंती कवि सम्राट उपेंद्र भंज ए कवि को नाम मने रखो मोस्ट इंपोर्टेंट ए माने को किछि लॉन्ग क्वेश्चन लिखिला बेले कवि को नाम गुडा को एग्जांपल्स तमे दबो हैला तो हाँ अन्यान्य कवि होउछंती
मुख्य कवि होउछन्ते श्रेष्ठ कवि जे रीतिजुग कवि जहाको रीतिजुग जुग ना रे आमे जुग कहले एई कवि को ही बुझो से होउछन्ते कवि सम्राट उपेंद्र भंज रीतिजुग कहले कवि सम्राट उपेंद्र भंज को बुझा जाए ता छडा अन्यान्य जो माने कवि अछन्ते से माने कोन ना धनंजय भंज त्रिविक्रम भंज नीलकंठ भंज दीनकृष्ण दास लोकनाथ विद्याधर भूपति पंडित चंद्रशेखर भंज हलधर पट्टनायक बृंदावती दासी सदानंद कविसूर्य ब्रह्मा सामंत सिंहार ब्रजनाथ बड़जेना नीलांबर विद्याधर विश्वनाथ खुंटिया निशंक राय राणी भक्तचरण दास जदुमणि भीम भोई प्रभृति है बुझीगला इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टा तुम सामाजिक पृष्ठभूमि लेख कि तुमर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लेख जो भी पृष्ठभूमि लेख कि रीतिजुग संपर्क रे किछि लेख ए इंट्रोडक्शन टा तुम ऐड कर परबो एटा तुम सबुथिरे रीतिजुग रो प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन लेखिला बेले एटा ऐड कर परबो किछि प्रॉब्लम नाही एमती गोटे माने इंट्रोडक्शन एटा अछि बा संज्ञा अछि एटा तुम सबुथिरे ऐड कर परबो बुझि परलो चलो देन तार सामाजिक अवस्था आमे रीति जुगर सामाजिक परिवेश व सामाजिक पृष्ठभूमि पढ़िबा बेले कोन बुझिया दरकार ना रीति जुग जतेबेले चलीथिला जतेबेले काव्य लेखा जाउतिला दीनकृष्ण दास कि से उपेंद्र भंज समस्त लेखुतिले से कालीन समाज कोन थिला से काल रे समाज रो रीतिनीति कोन थिला हमर आगुर समाज रे मते को हमर जतेबेले बापा माँ हमर जेजे जेजमा जतेबेले थिले तांको समाज रे जो जो संस्कृति जो जो नीति नियम थिला एबे आस्ते आस्ते से नीति नियम कटिकी टोटल अलग नीति नियम हे गलानी आमे एबे जो रीति नियम आमे करूछु सेतेबेले सेमाने से रीति नियम करू नथुले एबे एबे आमे जो नियम नुआ नुआ करूछु सेतेबेले से नियम नथिला निहाती तमे हमर माँ माने जो नियम करथुले आमे कोन से नियम रो चलछु जम्मा चलिनु किछिटा आमे पालन करछु आ जम्मा पालन करूनु आमे पूरा अलगा टाइप रे हे गलु पूरा मॉडर्न हे गलु तो सेति पई सेमिति जतेबेले सेमाने रीति जुग चलथिला दीनकृष्ण दास एका थिले जो उपेंद्र भंज थिले धनंजय भंज थिले समान सब थिले से टाइम रे केमिति समाज चलीथिला समाज रे बाहाघर रे व्यवस्था केमिति थिला समाज रे किपरि जो ज्योतिष विज्ञान ऊपर समाज किपरि आधारित थिला समाज किपरि ग्रह नक्षत्र को विश्वास करूथिला राशि विश्वास करूथिला बाहाघर तांगर को को नियम रे होतला आउ बाकी तांगर बोईत बंदाण बोईत एमती बहुत संस्कार समाज रे को संस्कार चलीथिला समाज रे सेतेबेले प्रेम ऊपर कोन तथ्य दिया हैछि प्रेम सेतेबेले केमिति होतला विवाह केमिति करूथिले टोटल समाज सेठी कोन चलीथिला सेटा को नेकी रीति जुगर सामाजिक पृष्ठभूमि बुझी हैला मु बेसी किछि बुझौनी पिला माने काना जहां भी मु नोट रे ऐड करि छि लिखि छि सेटा पूरा क्लियर ही लेखा बुझी हबो तुमको किछि भी क्लिष्ट वर्ड मु देनी तुम माने जो पिला माने बुझी पारुचो जो पिला माने रीति जुग टिके जेहेतु हार्ड रहउची क्लिष्ट साहित्य बुझी पारुनो तुम मान को पई भी एटा बेस्ट नोट रहिबो तो जो माने नुआ আছে निहत रूप चैनल ले ऐड हे जिवो काहेकि ना परवर्ती एमती बहुत सारा नोट मु आनिबो तुम पे बहुत हेल्पफुल हो आगु सेमेस्टर भी आसुची ना बेला माने तो नोट टी पाइबा पई निहत रूप तुम माने चैनल ले ऐड रहिथिबो हैला तांगे बुझो खाली नोट नुह न बुझिले तुम किछि मन रहबोनी जत्ते सुविधा नोट हेले भी जत्ते सुंदर वर्ड लिखिले भी तुम न बुझितिले किछि लिखि परिबोनी तेनु मु बेसी किछि आज बुझौ नै काहे ना ई सामाजिक पृष्ठभूमि ना बहुत लॉन्ग अछि मु भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन ता टिके लॉन्ग अछि तो मु जदि बुझेबी नै लॉन्ग क्वेश्चन घंटा 1.5 घंटा हे जो बुझेबाको सेति पई मु जति कहली सेटा बुझो कि सामाजिक पृष्ठभूमि काहा कुआ जे मु बुझे देले कोन कुआ जे एई विषय भितरे से अछि जहा मु कहली से अछि बाहागर केमिति हुए से समय रे केमिति भल पाइबा प्रेम ऊपर कोन तथ्य दैचंतिला संस्कार केमिति थिला कोन नाही थिला कोन जा जा कोन जाति धर्म सेठी थिला को सेतेबेले कोन जाति धर्म भेदभाव थिला उच्च नीच भेदभाव थिला टोटल समाज ऊपर सेठी कुआ जाय छै हम समाज ऊपर जे तुमको पचरा जो तुम कहि परिबो कि हां एबेका समाज रे या घटुची से या घटुची कहि परिबो तो सेमती से समाज रो कथा को एठी वर्णना करा हैछि तो एटा सिंपल कथा पूरा सिंपल वर्ड अछि पिला माने तुम पढिले जानि पारे बहुत सिंपल वर्ड अछि एमिति नोट सिंपल वर्ड तुम बुझिया को बहुत सहज हबो तो सेति पे मु खाली पढि कि तुमको सुनाई दउची मजरे मजरे टिके टिके बुझेबे तो बुझी आ फिर भी जदि तुमको बुझिया को क्लिष्ट होउची हबो कष्ट हबो एई को नोट पढि सरला पारे भी ताले देखिया तारे पुनी अलग गोटे क्लास करबा खाली बुझेबी कहिबी तुमको बुझियला ठीक अछि त आगु को चलो फर्स्ट पॉइंट 1 सामाजिक अवस्था
से रीति जुग समय सामाजिक अवस्था कौन थिला बा मध्य जुग रे सामाजिक अवस्था कौन थिला बुझिलो। ओडिशा रे शेष स्वाधीन राजा मुकुंद देवଙ୍କ परठारु ओडिशा रे शेष स्वाधीन राजा किए थिले ना मुकुंद देवଙ୍କ परठारु ओडिशा पराधीन होई आसीची। 1592 रे ଏହା मोगल मानकर अधीनस्थ हैला। शेष स्वाधीन राजा हिंदू राजा मुकुंद देव गला परे तापरे कोन हैला ना तापरे आछंती मोगल माने मोगल माने आसले केते बेले ना तापरे मोगल आसना तापरे अन्यान्य मरहट्टा एमती अन्यान्य आसीचंती बट सेटा को स्किप करछि मु तुम लॉन्ग हे जो मु स्किप करछि। तो 1590 रे ଏହା मोगल मानक अधीनस्थ हैला। अधिकांश मोगल सम्राट प्रजा पीड़क धर्मांध एवं विलासी थिले। मोगल दरबार गुड़िक एक प्रकार जौन चर्चार केन्द्रस्थली हो जाइतिला। राजा माने व्यक्तिगत विलासर आयोजन करुथिले। यह छड़ा राज्यर समस्त धन केवल प्रसाद उपवन प्रमोद उद्यान एवं नगर निर्माण रे खर्च हेउथिला। पिला माने मोगल साहित्य बा जो मोगल समय रे जो साहित्य रचना करा जायछि मध्ययुग साहित्य संपूर्ण रूपे मोगल दरबार को आधार करी लिखा जायछि। ए साहित्य को कुहा जाय दरबारी साहित्य काहेकि ना एथिरे केवल राजा रानी भोग बेला तांकर भोग विलास तांकर प्रेम तांकर श्रृंगार ए सब को नेकी साहित्य लिखा जायछि। ए साहित्य रे साधारण जनता खटिखिया लोक मूलिया जो माने दिवली दुई जन खाई पारु नहांती जो कष्ट करके रहउछन्ते साधारण जनता बा साधारण प्रजा को उद्देश्य रे कवि माने सेतेबेले किछि भी लेखि नथिले। केवल लेखिथिले राजा रानी मानकर कौन प्रेम तांको राजमहल रे केमिति भोग विलास ए सब को नेकी सब लेखिथिले। तुम रीति काव्य पढ़िबो संपूर्ण अलंकार सेथिरे भर्ती। राजा कौन कले राजा कौन पिंधिचंती रानी को वेश कौन रानी को यौवन कौन तांको प्रेम कौन ए सब रे भरपूर से सब कि भगवान कर प्रेम भगवान कर साजसज्जा कृष्ण कर साजसज्जा कि ये सब एमती तांकर अलंकार देकी वर्णना करछन किंतु साधारण लोकंक पई तांको ए साहित्य लेखा जाय नथिला। एते क्लिष्ट रीतिजुग साहित्य थिला जे साधारण लोक याको बुझी पारु नथिले। बस रीतिजुगीय साहित्य जेहेतु गीत आकार रे थिला त गीत को माधुर्य को लोक माने सुनिकी ताळ देउतिले से सब सुनिकी तांको मजा लागुतिला किंतु बुझी पारु नथिले साधारण लोक केवल पंडित माने को बुझी पारुतिले। तो बुझेला मु कोन कहूची निश्चय बुझी पारथबो। तो रीतिजुगीय साहित्य रे साधारण लोक केमिति चलुचंती साधारण लोक कोन खाउचंती तांकर कोन प्रेम से सब एथरे किछि वर्णना हेई नै। एटा हो जोटे रीतिजुग साहित्य वीक पॉइंट दुर्बलता कि रीतिजुग साहित्य साधारण लोकंक ऊपर किछि भी चर्चा करा जायनि। एथिरकार कवि माने भूली जाइछन्ती साधारण लोकंक केवल राजा राजोडा राजा मानकर जो विलास व्यसन तांको महल भितर कोन चलीछि नै एको नै कि लिखिचन्ती। एटा होछ टिके कवि मानकर दुर्बलता बुझियाला। तो एथि जेति कि सेथि पई ए साहित्य के क्लिष्ट कने राजा माननको विषय जितरे लेखा होतबो पूरा भाषा देई कि अलंकार देई त लिखिया कहबो ना नले राजा लागिबे तांको जति भल लागिबोनी पढी कि बुझियाला। तो सेथि पई जुगर साहित्य होछ क्लिष्ट टिके बुझिबा को कष्ट बुझियाला। तो एटी जदि मोगल माने आसी गले मुस्लिम माने आसी गले कोन हैला ना से माने कोन कहले विलास व्यसन रहे राजांकर कार्य कोन पिला माने प्रजांकर मंगल करिबा प्रजा माने खाइले न पीले कोन हैला नाही राज्य कार्य देखिबा किंतु से माने से सब किछि देखिलेनी। से माने केवल विलास व्यसन रहिले नौर भीतर रहिले प्रासाद भीतर रहिले दरबार भीतर रहिले आ रानी सहस्र नारी माननको भोग कले सहस्र नारी आ पुरुष माने मिसिकी राजप्रसाद रे रहिले बेसिया वृत्ति ये सी सब से सब रे तांकर प्रेम तांकर भल पाइबा तांकर प्रणय श्रृंगार ए सब रे भर्ती हेछि रीतिजुगर साहित्य। से माने महार केवल विलास व्यसन रहिले मद मदिरा जो पान कले संगीत गान कले नृत्य कले जो नर्तकी मान तांको आगरे नाचिले प्रेम प्रणय रे रहिले किंतु राजकार्य देखिले नाही। बाहर लोक केमिति खटुचंती खाउचंती कोन उपास रहिले नै सब देखिलेनी। तेनु एई दरबारी काव्य एई समय रे रीतिजुगर जो समाज रही कौन है ना स्खलित हो गला समाज खराब हो गला। रीतिजुग समय रे मध्य जुग रे कौन है ना समाज संपूर्ण रूप से स्खलित हो गला समाज नष्ट हो गला। समाज रे लोक माने खाइया को पाइलेनी एते कष्ट रहिले कने राजा माने मातिले नारी मानक पछरे सेठी महल रे तांको संग नृत्य रंग श्रृंगार रे मातिले। तेणु बाहर जगत को देखिले सिना कौन होउछि नै से माने बुझिबे हला। रीतिजुग साहित्य होछि संपूर्ण या मु
ଅଧା ଅଧି ତମକୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ମାନେ ତାର ଜିଷ୍ଟ ତମକୁ କହିଦେଲି, ପଢିକି ଏବେ କହୁଛି। ତ ଅଧିକାଂଶ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଜା ପୀଡକ, ଧର୍ମାନ୍ଧକ ଏବଂ ବିଳାସୀ ହୋଇଥିଲେ। ମୋଗଲ ଦରବାର ଗୁଡିକରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୌନ ଚର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଳାସରେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଏଠି ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାସ୍ ଏଠି ଟିକେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା କଣ ପୁରା କଣ ସଜେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପରେ ସେଟା ତାପରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତମେ ପଢିକି ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖା ହେଇନି। ଏହା ଛଡା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଧନ କେବଳ ପ୍ରାସାଦ, ଉପବନ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ନଗର ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ଧନ ଆଦାୟ ହଉଥିଲା, ଯେତେ ବି କରଜ, ଯେତେ ବି ଖଜଣା କି ଯାହା ବି ଯୋଉ ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଧନ ଆସୁଥିଲା, ସେ ଧନ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ତିଆରି ହଉଥିଲା। ରାଣୀ ମାନଙ୍କର କେମିତି କଣ ସେମାନେ ଅଳଙ୍କାର ନାଇବେ, ତାଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଏସବୁ ରାଜମହଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ସେମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେଇ ସବୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟୋଟାଲି ଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଧନକୁ ସେମାନେ ପାର୍କ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ ପାର୍କ ଯୋଉଟା କହୁଛି, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ତାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କର ଘର, ଗୃହ, ସେ ରାଜପ୍ରସାଦ, ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା, ନାଚ ଗୀତ କରିବା, ମଦିରା, ଏଇ ସବୁରେ ସବୁ ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋଗଲ ଅନ୍ତଃପୁର ବିଳାସର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଓ ଜାତିର ନାରୀ ମାନେ ଅନ୍ତଃପୁର, ମାନେ ଅନ୍ତଃପୁର ଅର୍ଥାତ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉଠି ରହନ୍ତି, ରାଜା ଅନ୍ତଃପୁର ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଏବଂ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଦରବାର ଗଢି ଉଠିଥିଲା, ସେଥିରେ ଯୌନ ଉଦ୍ଦୀପକ ସଙ୍ଗୀତର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୁଟିନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା ବାହାରର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଘେନି ଆସିବା। ନାରୀ ଏବଂ ସୁରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ନାରୀ, ନାରୀର ରୂପ, ଯୌବନ, ନାରୀର ନଖ ପାଖରୁ ମୁଣ୍ଡ ଶିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିଲା। କବିମାନେ ଲେଖିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ସୁରାପାନ କରୁଥିଲେ। ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ନଚେଉଥିଲେ ମହଲ ଭିତରେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ ହିସାବରେ ନୃତ୍ୟ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ଏମିତି ମଣ୍ଡିତ ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି। ଫଳରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡିଲା। ଆଉ ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହବନି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରାଜମହଲରୁ ବାହାରିବେନି, ଭିତରେ ରହିବେ, ତ ବାହାରେ କଣ ହବ? ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା କାହାକୁ କହିପାରିବେନି, ପିଟା ମରା ହେଇକି ମରିବେ, ମରିଯିବେ, ତ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି। ଏଠି ନାହିଁ, ସେଠି ନାହିଁ, କେହି ତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସାହା ଭରସା ରାଜା ନା। ତ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମାତିବେ, ପ୍ରଜା ମାନେ କଣ ହେବେ? ପିଟା ମରା କିଏ ହେଇକି କିଏ ମରିଯିବେ, କିଏ କଣ ନ ଖାଇକି ମରିଯିବେ। ଏମିତି ହେଇକି କଣ ହେଲା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡିଲା। ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ରହିଲାନି। ଓଡିଶାର ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଦ୍ୟ ଏବଂ ନାରୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଳାତିପାତ କଲେ। ସମାଜ ଜୀବନର ଏହି ଅଧଗତି ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ସାହିତ୍ୟରେ ଭୋଗ ବିଳାସ, ନାରୀ ସମ୍ଭୋଗ, ହତ୍ୟା, ଷଡଯନ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଅମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଦିର ବିବରଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ମୋଗଲ ରାଜା ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ବସାଇଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଏସବୁର ଚିତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ବହନ କଲା। ଏଇ ଯାହା ଯାହା ସମାଜରେ ଘଟିଲା, ଏମାନେ ଯାହା ଯାହା କଲେ, ଏଇକୁ ସାହିତ୍ୟରେ କବିମାନେ ରୂପ ଦେଲେ, ସାହିତ୍ୟରେ କବିମାନେ ଲେଖିଲେ, କବିମାନେ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ, ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି, ଏଇ ସବୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି। ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚ ଆଣି ନଥିଲେ। ମୋଗଲ ଗଲେ, ମୋଗଲ ପରେ କଣ ହେଲା ନା, କିଏ ଆସିଲେ? ମୋଗଲଙ୍କ ପରେ ମରହଟ୍ଟା ଆସିଲେ। ମୋଗଲ ମାନେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ସ୍କଳିତ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବାକୁ ଦଉନଥିଲେ, ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ, ସେମିତି ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲେନି, କିଛି କଲେନି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଚୋରି କଲେ, ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ। ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଓଡିଶାର ଜନଜୀବନ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡୁଥିଲା। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ଓଡିଶାରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ରପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଜମିଦାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେମାନେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରସାର ଘଟାଇଥିଲେ।
ସବୁ ପରେ एंड रे आसले किए ना इंग्रेज माने कौन कले से माने आ काहारी ऊपर का हस्तक्षेप कलेनी से माने कौन कले ना बड़ बड़ जमीदारी राजा पाखरु कर आदाय करके से माने रखिला जेहेतु जमीदार और राजा पाखरु कर आदाय कले ए माने कोठु आनिबे साधारण लोक जो चाष करूछन्ते जहा भी मांडिया जाऊ भात जहा भी चाष करूछन्ते से माने चावल जहा भी अटा रोटी जहा से माने चाष करके आनुछन्ते सब को ए माने जबरदस्त मन को पिटी मारी की नै की आ चांदा आदा करी ए माने को पाखरु नै की इंग्रेज को देले बुझियला किंतु इंग्रेज माने लास्ट को कौन लिखाई ना सबु सत्य इंग्रेज माने ओडिशार शिक्षा एवं सभ्यतार प्रसार घटाइथिले सत्य न के पिला माने इंग्रेज माने ओडिशार बहुत सारा डेवलप भी करिसंती बुझियला देख स्वकीय प्रीति मु कहूଥିଲି ସେତେକାଳ ସମାଜରେ କେମିତି ପ୍ରୀତି ବା ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ଥିଲା ସେଠି କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଏବେ ଯୁଗରେ ଆମର କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ହଉଛି ଆଉ ସେ ଯୁଗରେ କେମିତି ଥିଲା ରୀତି ଯୁଗରେ ଅନେକ କବି ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରୀତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ मुख्य आदर्श हेउछन्ति कवि सम्राट उपेन्द्र भंज उपेन्द्र एक पत्नी व्रतरे विश्वास करुथिले तेणु तांकर अधिकांश काव्य स्वकीय प्रीतिर चित्र आमे देखिबाकू पाइबा भंज स्वकीय प्रेमर आदर्श पछरे एक महान भारतीय परंपरा रही यार एक सफल उदाहरण हेउछि वैदेश विलास रे सेमती वर्णना करिसंती स्वकीय प्रीति माने एक पत्नीव्रत जहाको भी से माने भल पाउतिले जहाको बाहा होतिले किए ना उपेन्द्र भंज कहिसंती कि समाज रे सेतले चालुतिला कि राजा माने सिना महल रे से माने सब नारी रानी मान को रखिकी अन्य अन्य नारी मान को आनी कि से माने कोन करूतिले मनोरंजन करूतिले किंतु बाहर रो समाज रे एक पत्नी व्रत भी चलीथिला से सेते बेले बुझियला सामंतवादी समाज रीति काव्य जन्म हेउछि एक प्रकार दरबारी विलास मध्यरु एहा सर्वसाधारण को पाई उद्दिष्ट थिला यह सर्वसाधारण निषिद्ध थिला मु कहिथिले सर्वसाधारण साधारण लोक निषिद्ध थिला नथिला साहित्य नारीर रूप वर्णना संभोग चित्र अधिकांश काव्यर स्थान पाइथिला एही समय इंद्रियजात प्रेम बा काम उपरे अधिक गुरुत्व दिया जायछि एही समय पुरुष मध्य नारी चरण रे मस्तक अवनत करबा को परम सुख मने करुथिला समाज रो एक प्रकार स्खलित चित्र एही जुगर काव्य मानकरे देखा जे प्रकृति अनुसार रीति जुगर नायिका मानक मुग्धा खंडिता अभिसारिका साधारणी समर्थी आदि श्रेणी रे विभक्त करा नायिकार प्रकार भेद गोटे लंग क्वेश्चन आनिबे सेथिरे अछि तमे देखिबो एटा शॉर्ट रेट गोटे दे देछि मु खाली एही जुगरे नारी रो स्थिति अति गौण होई पड़िछि नारी को एक प्रकार विलासर सामग्री बा खेलना भाव रे व्यवहार करा जायछि मोट उपरे अधिकांश रीति काव्य रे एक प्रकार सामंतवादी बा दरबारी विलासर चित्र देखा जाय पिला माने एते किछि क्लिष्ट वर्ड नै आ परे भी जदी की बुझी पारु नथिबो कोन करी मु को बहुत सिंपल वर्ड दैनंदिन तुम जहाँ व्यवहार करूछ ना तुम बुझिला बेले सेमती वर्ड मते पढ़ी कहबो कोडा तुम क्लिष्ट लागुची वर्ड टा बुझी पारुनो 4 नंबर पॉइंट देखो निम्न वर्ग रीति काव्य गुडी करे निम्न वर्ग मु पिला माने मूलर कहिथिली रीति काव्य समझते बेले मध्ययुगीय समाज रे कोन चलीथिला भेदभाव जाति धर्म हमर भी सिना जाति धर्म एते नाही किंतु विलुप्त भी हैनी एबे भी जाति धर्म चलछि बड़ सान अछुआ छइदेले एमते सब चलछि तो सेमिति निम्न वर्ग सेठी भी से जुगरे चलीथिला कोन हैथिला से जुगरे कोन देख ना रीति काव्य गुडी करे ओडिसा रो निम्न वर्ग रो चित्र मध्य देखिबा को मिले आदिवासी सबर संप्रदायर चित्र रीति साहित्य रे दृष्टिगोचर हुए से समय रे सबर माने साप खेलाई जीविका अर्जन करुथिले सुभद्रा परिणय ग्रंथ रे यार उदाहरण रही कवि सूर्य ललित लोचना काव्य कवि सूर्य किए पिला माने बलदेव रथ कवि सूर्य बलदेव रथ ललित लोचना काव्य सबर संप्रदायर वेशभूषा चित्रण प्रदान करिसंती से माने मुंडरे पानिया खसी थांती कंठ देशरे बासंग फूल हार सांग को करड़ा माटीर माली पकाई थांती रस विनोद रे दीनकृष्ण दास नाउरी जातिर चित्र प्रदान करिसंती एही काव्य रे थिबा नाउरीटी कपाळ रे चित्ता काटी एवं गळा रे स्फटिक माळ लंबाई कवि सूर्य भाट मानकर वर्णना करबा को जाई कहिसंती से माने जामा जोड़ा होई सिर रे पाग बांधी भिडी लंबा निस रखी घोड़ा रे चढ़ी बुलु थांती
ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ବିଭିନ୍ନ ନର ନାରୀଙ୍କର ଜୀବିକା ଓ ବେଶଭୂଷା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ସାଇ ଯୋଉ ଜାତି ଭେଦ ଏ ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କିଛି ନାହିଁ ନା ପିଲାମାନେ। ଶବର କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଏ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି? ପଢିକି କହିଲ କିଛି ଅଛି? ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଗପ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନୁହଁ? ବୁଝିହେଲା? ନିହାତି ବୁଝିପାରିବ। ଏ ନୋଟ ଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତମେ ନିହାତି ବୁଝିପାରିବ। ନିହାତି ରୂପେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ନୋଟ ଚାହୁଁଥିବ ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ ହେଇଯିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆଡ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ତମ ପାଇଁ ନୋଟ ଆଣିଦେବି, ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହବ। ଆଉ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ସାମ ରେ ତୁମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହବନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଧଡା ଧଡ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ରେ ବିବାହ ଚିତ୍ର। ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ବୁଝେଇଥିଲି ବିବାହ କେମିତି ତାଙ୍କର କରନ୍ତି, କଣ କଣ ନିୟମ ହୁଏ ଦେଖ। କନ୍ୟାର ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବା ବୟସ ହେଲେ ଖୁବ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଏହି ସମୟରେ ପିତାମାତା ତାର ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଚିତ୍ରପଟ, ଦୂତ, ଦୂତୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରେରଣା କରାହଉଥିଲା। ଚିତ୍ରପଟ ମାନେ ଫଟୋ ପଠା ହଉଥିଲା, ଚିତ୍ର କାଟିକି। ସେତେବେଳେ ତ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା, ଚିତ୍ରପଟ ମାନେ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଚିତ୍ରକର ରହୁଥିଲେ ରାଜମହଲରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିତ୍ର କାଟିକି ପଠଉଥିଲେ ଚାରିଆଡକୁ, ଫଟୋ ଦେଖିକି ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। କିମ୍ବା ଦୂତୀ ପଠଉଥିଲେ। ଦୂତୀ ଜଣେ ରହୁଥିଲା, ବୁଢୀ ଲୋକଟେ କି ଝିଅଟେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଖବର ପଠଉଥିଲେ ଏଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା ଅଛି, କି ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ। ଏମିତି ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ରସିକ ହାରାବଳୀ କାବ୍ୟରେ ସେ ସମୟରେ ବାଟବରଣର ଚିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ, ଏ ସବୁ ୱାର୍ଡ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ଘର ମାନଙ୍କରେ ଥିବ, ଭାଇ ବାହା ହେଇଥିବ କି ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଥିବ ଯାହାର, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଜାଣିପାରିବ। ବାଟବରଣ, ଏଇ କଣ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବାଟ ବରଣ କରିକି ଆଣନ୍ତି, ବାଟରୁ ପାଛୁଡି ଆଣନ୍ତି, ଜାଣିଥିବ ଏସବୁ। ତ ବାଟବରଣର ଚିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ, ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ, କଉଡି ଖେଳ, ଲବଣୀ ଚଉରୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଧି ବିଧାନ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବିଧୁ ନୁହଁ, ବିଧି ବିଧାନ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଚିତ୍ର ରୀତି କାବ୍ୟରେ ମିଳୁଥିଲା। କନ୍ୟା ଦେଖା, ଲଗ୍ନ ନିରୂପଣ, କୋଇଲି ବୁଡ ଆଦି ବିଷୟରେ ଆମେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ପାଇପାରିବା। କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ନିୟମ ଥିଲା। କନ୍ୟା ଦେଖା, ଲଗ୍ନ ଗୋଟେ ଧରାଯିବ, ସେଇ ଲଗ୍ନରେ ବାହାଘର ହବ, ଲଗ୍ନ ଧରା ହବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଭଲ କି। ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ପରିଚୟ, ଆମର ବି ଏବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ଜାତକ କରାହଉଛି, ବାହାଘର ପାଇଁ ଜାତକଟେ ଦେଖା ହଉଛି, ଏଟା ନର୍ମାଲ କଥା, ତମେ କିଛି ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ରୀତି ଯୁଗର କବି ମାନଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନ ଥିବାର ପରିଚୟ ମିଳେ। ପିଲା ଜନ୍ମ, ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବେଳ ଦେଖି ନିରୂପଣ କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜା ମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଶୁଭୋତ୍ସବ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅନଙ୍ଗ ରେଖାରେ ଜନ୍ମ, ବାର, ନକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଲାବଣ୍ୟତାର ଜନ୍ମ ସମୟରେ କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କୋଟେସନ ଦିଆହେଇଛି, ଲେଖିପାରିବ ଚାହିଁଲେ, ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସେ। ଧାତ୍ରୀ ଧରିତ୍ରୀ ଭୂଷାକୁ ନାଭିଚ୍ଛେଦ କରି ଗଣକ ଗଣେ ବସିଣ ଜାତକ ବିଚାରି ଯେ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ ତାପରେ ଦୈବୀ ଦେବାଦେବୀ ଚିତ୍ର। ସେତେବେଳେ ଦେବାଦେବୀ କେମିତି କଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କଣ କଣ ଭଗବାନ। ରୀତି ଯୁଗର ଅଧିକାଂଶ କାବ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ରାଜାରାଣୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରୀତି କାବ୍ୟରେ ରହିଛି। ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ 5 ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା ଦେଖାଯାଏ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କୁ କବି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଅଭିଷେକ ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର ପରିକଳ୍ପନା। ବୈଦେହୀଶ ର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଦୀନବାନ୍ଧବ ହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ଜଗନ୍ନାଥ, କୃଷ୍ଣ ସବୁ ସେ ଯୁଗରେ କବିମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ମଧ୍ୟ କବି ପତିତ ପାବନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଏବଂ ମାନବ ଉଦ୍ଧାରଣ 34 କବି ଜଗନ୍ନାଥ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଟା 7 ଗଲା, ଏଟା 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହବ ହେଲା।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ को कौन रहिला ना सब मिसेकी कौन गोटे गोटे पॉइंट एटा रीति काव्य उत्कलय नौ वाणिज्य सेतेबेले नौ वाणिज्य होउतिला वाणिज्य करिया को बाहर को जाउतिले चित्र देखा जाय सिंहल दीपरे बोईत लागिवा क्षणी साधव युवती माने तांको बंदापना करुथिले उपेंद्र भंजक भाषा रे पिला माने बहित्र लागिला जाय सिंहल दीपरे साधव युवती गण अति प्रमोदरे गले बहित्र बंदाई अर्घ्य थाली मानंकरे हुळहुळी देई रीति काव्यरू ओडिशार खाद्य द्रव्यर विवरण मिलता है कवि सूर्य चंद्रकला काव्य एहार एक सार्थक उदाहरण से समय उत्कलीय मंदिर मानकर शिल्प कला स्थापत्य रीति काव्य स्थान पाई पुरुषोत्तम देवंकर कांची कावेरी काव्यरू से समय जयर से समय समय एटा पिला माने समय जय नुह समर हब समर माने युद्ध बुझिल ना एटा समर जयर अस्त्र शस्त्र सैन्य सज्जा युद्धर नीति रीति दुर्ग आदि विषय बहुत कथा जना जाए ब्रजनाथ बड़जेना समर तरंग काव्य ढेंकानाल राजांकर युद्ध वर्णना अंबिका विलास काव्य युद्ध वर्णना बेस सुंदर रूप देछि अनंग रेखा काव्य से समय गड़ वर्णना गुली गुला संपर्क रे वर्णना करा जायछि पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन टी एठी शेष होईछि बहुत बड़ हे गलानी लॉन्ग क्वेश्चन टी आशा करे वीडियो निहाती भल लागितिबो जदि वीडियो टी भल लागितिबो निहाती रूपे चैनल ले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा आ बाकी गोटे स्वीट से कमेंट करिवो तुमको केमती कोन वीडियो लागिला आ परवर्ती कोन वीडियो आनिले तुम मन को पे हेल्पफुल होबो निहाती रूपे गोटे कमेंट करिवो रहउछि धन्यवाद देखा बा परवर्ती अध्याय जय जगन्नाथ।